FISO 2020, FISO 2020. Da kuni diga men no woni nanti sigira ko da ya karuna ke ko bare no woni ke lingo da usigira ngatui ke lingo da me har sa usigira mun de be ga hentike ya har na kempe ke batu be har ni ta linki ke ni sigira ko ya karuma me o nya munda sali kempa gudina ke ya on ta munda ya karul ye na nyata ni nanti mare nya karen da kun nanto uniforme nu loni no o ni tagu o gillo o diga na ni kumpa hibe ko soni ka karenga alla banana haqqatu donc o ku kane muru ho ngani kebe ya fiso ke no gondi me ngale tanay gane nyana o no dudu koto ki bane ken nan joko ya garuna ken ki bane no gondi o durun pede yugun nan ka hoya ona dabari do me so nin ka ru ado dina daga kitengo mo be lenki ngor ni se ken kama ken ngana bu no nga o mari nya gade do nya gade bugu nangire Allemagne aken khana wurni se so ga nya garun kama e ken ngana bu no nga kebe ga bugu Amerique États-Unis o micro kinna ken khani hibe ga maka awa ko noda ken ngana bugu no nga mali nyimbe to gondi ngew ni diga mu hili koni e so ho do ngo yille ne mo gombe lenki ya garu ngona hakita nadi nge morni se ken kama ken ngana dangi bira kembe o diga mella walla jamanda hibe ga mun nan trindindi hibe ga mun nan hokka hok diga mu kuya o kencu enregistrene o gane batun gilli ngir ni na anani o ga da recommandation d'antanu kita o go hibe saka fi son taron kama agorno rapport no goni nanti ya garu ngara mengale nya ko tambe banjul hibe ga bugu mengale no goni umuru honuni kiyai kemre o ken kapa rapport maga e wa kiyani na diga men jopa na ga sukunya harsa na ga tiga na ga mama o wa munda na besun taru besun terunke on ta munda sirisum bugu ko wa munda ko an ka jama kiya on ta munda sirisum bugu o ha ko to munda na ga maga ada telephone ngara vibrar kama hibe ga na qirndini anna mulingiri na bugu selanga an ga qirndi men na to ko qirni ni jama no gondi so ruben go sehena awude ko mo buru donc se rebe ga na qirni na kama na bugu ni communication mutu selanga e wa kiani so ruben worni se agada aga mari nya garunya ni worni se hibe kama u famunte na di mo sere donc o sun kaba na bugu yerati hoyi goy kwa nanti ori se nya wora hoyi go sagaradi ken no ga na meterun kai o ga na meterun ko ho kitan na bugu ta yire no ga ma meterun ka worni ta ko na ngina bugu ko fu on ta la nya ga na kenga donc kembere nga worni diga men kini mortani ko communication be gum maka worni se ken kama aywa d'accord donc nokshatin ko mortani ko nda mu do maka nanti wona diga men kini Senegal ko nga sere bana do kumba te kem makinyere hilo donc kenga na kibra kem bo diga men kini ko nga o tlana wa ko to mun na ga maka ko parce que conférence ke me nanti aw nyana yire ken tu so ko bakia no ko be ga nyinga ko ni ken penti yire a donc aga yimidu watu kote qore aw organisation ke no gondi o ya hay mun na aga maka o ya hay mun na jama maka kendi no ko be ga ko ni ken penti yire a no ko hilani be ga ko ni ken penti yire kan décider so ko bakia tani kenyan ci jama o kamana bana liko ago ya hanu maka donc ma sœur du Sénégal on vous donne le micro pour votre présentation merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sonin karanda hakuni. Na yugonda ya karen chuko fumanten kuni. Sonin ko khamukano hakuni ndenyan. Yonke to ni tibile samba sumaria ngiri Senegalia. Lenki ko take si mana fanta damba do marosi iro diga men no ngale ida fo gabeku. Ya harun ta mo lenki agamu kha foto. Parce que ngana fay festival ke yakare be gari ante nyemen kha o yakarungo toujours kundu yantan o fini lelanto nya donc lenki ko take ke di manam patante ni salim pogu mo nan daga nokutana kha toujours alhamdulillah rabbil alamin o yakarun ci kuñi ni do dur xoton tax yonke tem nga lenki nga simana fanta illa ko nga khadi nanti o ko sefene sonin ka xuñ dari sonin ko ngari mo hombe iga taxu ado lenki kiyeke sonin ko ku ga mo hombe afo sirebe ida gari aga taxu aga mun nafa bagandi o ga mun nafe tay ado fini be ala nyana problématique ni nyani donc ko na taxu lenki gana ti festival sonin ke sonin kara suga de meñi nanti masalanga sonin ka ko kamma fumbe be ga sonin kara denne kane il faut ko gana fo sirenko ona ile kube ni ga o ga to nanti lebu ni nyani xibaru ko no ona ile fo ko ngoko kha donc nke masala ngeen tangana ya tan sonin koku organisation sociale na joppati ken gelli ganni wagadu
maga yankrin ngana dofundi na wuto lenki kiyeke sonin ko gelli giri wago ido kubeni gari anako idi debu nyalli iga taxu gunneke debe so nganaare annan debe nya taxu ni debu ko toxoni man kompo xoru nyaan en particulier Sénégal parce que gaben ni nonni Sénégal debe su ganaari taxu annan kanya murunu annan deben toxolle nanti kena kompo xore nya oga giri debe be a toxoni ke oga naari maison d'hôte oga naari serbe gana leseme nokku gantam maxa golle gantam maxa angana leseme anna rore xe kita anna yigere xe kita anna wanqire xe kita donc kunne fini ya gelli ganne odi gari anani adu fo gabe siro parce que angana ni gunne ke angante gunne moxontu sere gantam maxa no anyana leseme durunya kenyangiri kati Afrique ni bange nan daga ware ma France ni bange ma Amerique ni ma partout angana daga rexe su duna noko ke lenki machine har gana nya kompu baneya ma sonin karaga de ken kita serbe ganari alla samante nyaga nay annaro ken kompeno ken fi suruya fi sire betana gani ay xolenki ko ta ko ga ta xunu kundu festival ke iti sonin kara suna meñi ona haqqil farax haqqil suru ko woni wutu ona munna fete ona masala kun kam toujours fuma be ga sonin kon denne kal alhamdulillah rabbil alamin kha fanta illa ko ngolenki o moy go suwari daru conférence ke kha ngasi mana xéri ñaxarentano donc lenki ko taake anam patante yugo ko yimme nan tewi o ganani masalang kebe kam yi xana kata ko ton yaxaru ñana kanin no lendu njaxa xunna yaxaru ñama xanne ke ko nginde ana yaxaru ku yama xanke baane ko haqqati gatini xannin ko nginde ay was xannin ko nginde nanti serbe gana xanne be sugo an ke ñako alay ñana ngeti faabe parce que xannin ko ngini faabe ñaada ton alla yaxare kita wacana ni sonin kenyan lemne be gana sugo ana sonin kan xannin ci xalla yaxare kita anani wala fo ñana anani bambara ñana anani fulle ñana anani fotanan do fotal yo ken xa problème ngano onari masla ken kam donc ngega de xibaare ke wori mo xambe organisation siru ñani nga simana sonin kara lenki personne n'est mieux organisé ou ethnisu n'est mieux organisé que sonin kara xa lebu dantanto yi noxo ke ato ko fonne lebu ni na man o ko itu nanti culturellement parlant nganaro émigration ke fonne comme pour émigration nya ko na joppate culturellement parlant sonin ke aterene o tere yuku ke te o gana daga ana kam problème ritino danga ana kam fo sire ritino danga ganni soru ngana daga yillene katti falle ya inari ini lendu jaha ko to do falle fillande ngani kebe lendu jaha ko intatel xalenki ko taake o ko godo problème be woni anani Afrique wo anani Europe wo anani diaspora ke muma o godo problème be wori non o gana ni sefene jeune ko xibaare o godo problème be wori kenya ibe gana daga lenki jamam palle antaxari antaxari antel annanka tuya wutu andi gatelle rencaaru ku ñaano no nya fotana ñaano no nya kencu feti fo buri lemunu ko marandi mo xon xa kencu feti fo buri xa lemunu ko gana mari i marene kan xanni kan sabu kam ina manne ko ngida ndamugo daru yugo do ko conférence économique gato culture ke il faut qu'on a illa fayni khati parce que angana ni xat jamam palli tongo an lendu jaha xon tongo sonin ka xon gani kebe xa environnement ke xa fay environnement ke gani kebe sere be gana sare anga ma saran jamanen no anga daga sare jamam palle soru ko khadi igam payni ti yaxe be angani kebe angana yilleri nan jamane donc lemunu ko lenki kem problème yi maxa problème métissage bane ayi maxa finlande niya ida ko daru khadi sere be gana sare jamam palle haqqati du sax inta tini mene français kan lemme wala fay haqqati du sax yitini poulet de France c'est cela donc o yimme duru noxo on yo yimme ono gollum pay o yimme duru noxo no lendu jaxa xum pay ona sonin kara fay o laga me demana mo xombe parce que ken accentuer problème no ko surtout sonin kara laga demene mo xombe parce que lendu jaxa ko afo gabe la samante ñan tongo serbe gana sare sonin ken noxo ananya faaba do masuna sonin kenya peut-être laissez-moi yental la gana burumbur ha serbe gana xoro gunneke wala serbe message le ma ne garang
anani mana khabila tanaya anani khanne kente ko ngini comme il faut wala anani environnement kebe angano har khanne ke ganani ko soning anani soning ke ko anani environnement ke yampunga nga sembe manganani khanne be ko nganna khantanani ya ko yo kun khaga soning ko ku no ko mo xombe il faut ken khanam paye bane finanu afo sire be gadu kenniya iganani sorku no ko nga déjà ititran niya nanti soning ko nyani ha ititran ngani soning ko nyani est ce que soning ke mu wala est ce que soning ke ha mu kusiri donc ak iganari katti soning ko nyimme no igana wori selli gunne ke saare remme ñaan wala selli métissage ñaaga maxa mi gati fofana be sonin ke nyimme yimme ga ko ngole mine ke da anke est ce que nga sonin ke mu donc entre temps kinni le mine ke ana xar yimme ko ga kebe ko nga kenya ngatu nan tante sonin ke mu donc le mine ke déjà il faut baga a mo xong igana fo baga mo xon ke ana yaagu sonin ke ko wala ana yaagu yimme nanti du sax i kap sonin karaya donc kulle munu xa i gunne ke no xonga intatu iga tangati karam parce que an ko du régime magna sonin karaga de debari parce que igi bismillah no mo xombe iga sefeni danga mo xombe inta ko dungene ron sonin kara buru toujours iga yagontini sonin ko ñaan anani idi warati yimme khadi miga sanku khabila tanano parce que ganni ndako comme ngado ko mo xombe birenu sede be gana daga golnya jamam palle an ñillene ka tam palle nya annal len du jaha hon cior xa wacce le mun ko tok gunnen no xonya donc sonin ka ke na sanki ma ina yagutini sonin ko ñaan ido sede be gana ñi sefene inta du ngene sonin ka ke kongo igana daga école ko inta du ngene nanti sonin ko ñaan igana yilleri ni kanu ko no xon khadi saranu ko xa inta du ngene sonin ke kongi dang donc kuncu ko fu manto alebu ngole munuko i problème ni aganya école aganya kanu no aganya harsella itere mo xondi daga no yidi gol ñal no donc ken no nga ngamul mare mona fay sonin ka ko ke be iga kongo sonin ka ko ke na man parce sonin ko su yagire rexento ido ko ay Sénégal Mali Mauritanie Burkina Guinée nu ko fili sonin karay presque Afrique de l'Ouest jamanu ko su xa est ce que o taxu mo ko ado o go rem ko marana mo xombe est ce que soni ka ko ke onta yillena fayni kenga ngasi mana question nyandu sanga poser ne jamaake fayinde na man soni ka ko ke na man est ce que xanne ke ko nginde nyani soni ka wala est ce que nanti mamadou kisma yani soni ka wala est ce que ken ya nga debe be nga saade debe be nga khorono soni kan debe nya ken nyani le mun ko nyana soni ka ona yille kempay ken lebu nga ay le mun ko il faut ina kempay ina fam igani kebe ona yille di histoire ke ona illa kongi danga ga kharanga mo xombe ona illa kongi danga ina kata famu finlande be kenga do fo bonondi le munu ko ita khuni yere ku be ni gatel toujours igana daga jamam palle imanya sonin ko imanya khantana kha kunga khadi igana yileri ni anani ina nyampandi makay khorsi ko yimme yan i golnya igana retraite iganari le munu nga kar mare mo ko ke anani foto yimme ganari mare mo ko ke wali ina fay igana retraite be kita idi khalisini nyallin ido khalisini ngarin lemunu nga sakkaani no yillenga na kere khalisini be ni gi maxa ina ku nyaawti ga kini lemunu ki ga dépenser ni inte lemune ke kharangem payni inte lemune ke sonin ka ko ke fayni inte lemune ke fayni ado ku be ni ga terene dome donc lemunu ko kha inte kharang inti avenir ntu gani kebe i avenir no manne kenyani nga ouverture ke ko na yille segene kam mon khadi parce que angana bugu katti dunayani ken kontinto ñaano Sénégal faye sonin ko wagana ñi rexesu ono du tekko o yimme duru noxoña ngana fay par exemple xar festival ke otino na sonin ke bana ya ono sonin ko bana ya invité ma jamane khirsu ngana nya khabilatan gamanya sonin ko peut-être ko nganari ina katti mo ko khabilatan kha est-ce que pour duna no tout est-ce que ku xempene o yimme duru mbane no xonya o ga sonin ke bani ngana exemple ngutu lenki fullu ko wacc fulle nga yexini khabilas fulle nga tele nokusu fulle ndo etni gëb yan terene doome kha fulle ni xanne bana ya ko ken ko nga ken problème ken gidito dangati minne il faut on a yille ken problème fayni o marandi mo ado sife mo lemunu ko khadangen khadi
iga ma khari iga to sonin kara no ko ke keta i kha kat man tu kumbani gana bogo ngana daga karani bangi lenki i tokkatini yatan on tel hotel Amérique kuytini hotel France kuytini hotel Italie kuytini hotel angana ni bakka khadi an ñiniya anga da xar fonnetu parce que lemine ngana taxu karama 18 ans 20 ans am pa wala kisma yani a retraite ngam ay ken nanga tan anke nga yigene antu duna fofu sutu angana xar daga sonin ka ko est ce que Allah faamu nan tan na kar bane sonin kem bire mo ko gelli ganni kat lenki est ce que xarangondini so lemunu ko donc ku ngana bugu gunne ki igana daga ken kanyano problème tan ya parce que ina fitane ya wala ina fitane ya muku itini ya jank sonin ke anani ni fotane yanke il faut on a lo ken no khadi on a ken kha fay ken ngana fay yogoni yille na katti fal ina aha janko ga gidi rexembe koy tongu nononya kha yogoni khayitini ya janko khaga daga rexembe jank ke khaydu kay duna ken khay non anani itaxun tongu non ntatini perdin to ñaan kha illa saman to ñaan isankun to ñaan ko khay non kay mulla yaxaru ko yaxaru journée ni ñaan lenki yaxaru conférence ñaan lenki ngay mulla lendu njaaxaxu ken ke sefenti non ñaa sirin ona lendu njaaxaxu ke fay xanne ke xibaar ona fay culture ke xibaar ona yilla fay ole mun ko gi xaranguni kebe ona wase burunu remme nanta kismana fulle nya wala kismana wolfo nya wala faabana fulle nya wala fa yani ina wase burunu le mun ko parce que ante ñemene surtout capital nu ko no angana daga par exemple ke gana Dakar a fakka ñaan sonin kallemme tuwa non duru ñaan yogoni lay ko iganaari jaman no ina ko si rejeté anke ngatu nanta anke ciaru gunne ke ya juddu jeeri ñaan nga anta xar ke mukko donc lemne ngana ñaaw kem no ko wacce afa yillene ti falle ya anta ko du ngene rono sonin kara aha gana dagi kapalle mu kiti yow dal sër xulle rek nga yow loy def ni yeen dal ni rek ngeen mel donc kel lemne lenki asanko atanga minni tanga rexenta maxa donc ona yille do ko ona yille lemun ko xibarum fayne parce que o koy taxnu yere lenki kha oda alla ñaaga wuy ado yonkin caxa kha ala buddo o telle ya lemunu beni garino falle onan cigi do kul lemunu ya nke dang sonin kara allinge ñaan asire ñaan waytini dobun nalli kha onan cagarandiya onan konti sensibilisation ke ado information ke ono remmun cagar ko beni ga naxandere ko ona dagi wuti inalli ko beni ga yexi wandi xabilanu ko xadi xari ga wandi xabila nya ko ngo wacce parce que c'est anga saare rexem ba anako anga kallo dono nya donc anga na daga wandi jamane an ciare dono aga na dal anta xanyim xanne ke ko kunno sonin ko nya pourtant kun qasan ko wandi xabila nin noxo oy ko sonin ko oga de fumbe be perde nga simmono o yimme oga kebe gol nya nan to xano dina sonin ka xa warre mun cankinto nyani do duna o mare mun cankinto do duna ona illa fayno ko yaxaru ko oga éducation ke ñaanu mo xombe oga sensibilisation ko debrin mo xombe jamane su alla ga sikki mo xombe debe wo yaxare wo o sunan cigi ona lendu njaxa ko sorgo ona fay odiga masalang mo xombe ina ko to tongono no xoke ko do xumbane oga na giriere ko ñanta xuno batte na yam fay moro la baxa ni yu ha ko to xana mun dina xama donc on yirni continuer ti programme nga normalement Mauritanie ñi nga xabana ci ngutu ci sanku mais o mare ñagare su keyna jabira ñi nga xabana diga me ngutu ke sal ke no wandi na ci he soni kara centre culturel kama ko me an xabana diga conférence tanay o ñi micro ngi na minute du karagi aw ken présentation ñana kembra aw diga na vraiment ha ko to mo na xama ko ina kengo ke magay donc o micro ngi nay ke kininga parce que comme agado ko mo be tellea yo conférence tane ya du ku retard la manu nya do ko yampay mbun xamaxa donc keni xalle ndebari na kat telle yo jamanchu mamana woni sukuni yo na akhim tiga na mama kebe gala gari sefena fiti ko ngale gari kutu nga nexu kutu ko xalle nga agadi yo akhi tibile samba soumare yagani présidente wagadu jida Sénégal khasugatu na tiga na mamana parce que wo sikke ke yere agadi digamu ko beno ko noddu wala no xonya wala fo lemme ñani nga mani wala fonya sonin kan lemme ñani nga pa bani sonin kenya donc wodo sonin ka xun xanu way sonin ka xumu la nga la wala fo lemme ñana na ngir bakko wure a xala ku sonin kan dambu wure daga ku sonin kan dambu beni ko nga na ngir bakko wure donc kanari kati sonin ko ñana rejeté ne sonin ke fetanga wala fo fetanga sonin ko ñan ñekanga ina yilan rejeté ne ina tananga ni taxuno kunta ma ko ku yere kame sine way gol ñana kati sonin ka ko tongu khayere kame sine khay gol ñan sonin ka ko o ku khari darwa
j'en suis fier. Je suis venu il y a que 3 ans dans la communauté soninké. Sinon, siki, baniani, ndinchoninké, ndrukoto, ndinchoninké, ndesirondi, haringani soninké muko giligani, ngani sefene ni soninga, ke soninka ndambeha, ke soninka ndambeha. Tongu. Asa hante nyane, donc comme mahanye khudouya, har sere begani soninké, sa anna sare soninké, amma soninké, am paba soninké, anna yile nyekhunouya parce que antine kutukuwa khalen chirene, ngana mu kutubab ninga, c'est plus vert dans le jardin de l'autre. Angana antenga ngamaha nang jardin karam anati an kapalle make xalle nya sere nan xalle ngama na nyaxuduya na nyamani soninke am paba soninka na yile nyaxunuduya sakito ku beni gari katta khaya wodi soninka am xunya muro mari tubaba xumuru tubab ni ndo xarangundi ido mara wodo tubab ni ngol nyan do me xari lenki gili daru gilogoro dutu wodo tubab ni nyangol nyando ido xarangundi woyi xannentu wodo laba wodo famu ida diplôme ni kino yoga catégorie nyan tay woyi deberni wodo kenya deberni xa gona yere wodi soninka xunya muro mari tubaba xumuru wala tubaab baaxu muru te la muru tubaab ni nokkunya wala tubaab ni muru to ko tubaab ni nokkunya parce que wodi golinya domé wodi de feddunde ber wodi de association de ber sinon maneme woti expérience kebe go makha on a riti aux communautés nang donc wati kebe gadi liti effectivement je vais aller à l'essentiel c'était important parce que on a ti soro nan dungé douya on a mi makha douya c'est pour ça que j'ai fait cette introduction donc xana yampi makati madame la présidente. Donc kebe gadi litiere kengani Ouagadougou centre culturel Ouagadougou wo akhi Diadje Soumaré agada khalifoya alagada kinyine manga wana duwa danga lana yampana maha lenki kota ke au président ngani Ousmane Bokar Diagana kapale montere parce que comme atelier ni ngabu nyani ki yanci ngi gari yere mais il faut que na ngurtelia agani jabille me gandega aga APS Hamidou Fofana aga APS Ibrahima Diabakhate aga APS ku nganter lenki nke sukene jabranga APS ngani chargé des affaires internationales donc projet ge khalifoya e o ga sikiti nke ga sikiti finance nkille pour mané financement parce que faut projet tanyana financement ganté donc yanci ngati nga insister parce que akhi diga menga soninko sant culture nokunto ma hoga me ni France woga me ni nyaxanga nya nokunto ma hoga ta khonno si ndega na nya nokunto ma hoga ta har sere gana bono nokunto ma hoga nyana wala hari conférence nokunto ma hoga nyana wotele kati soro nya woni salni loué wana khalsi ni gabi tuga da har daru bintu silani rek ni exemple ni ko ngona après ngani asire na yime rakenya Diadje Soumaré ga ni salni loué ne 9000 euros wuru bane ana daga loué soro beni khabile ni beni wayandi sama France nti may maha asu weekendu serebe daga France serebe daga France sere yamaha wala mame wala akh yamaha aga daga France gili sino maneme woytu nanti soro fono beni gari France kenni soni ko nya khani soro fono nokunta khamaha soro beni gele gari khatele salni loué kunya khana wujunu kebi euro tuga wujunu kebi euro khana trindi sefanga hakngeni maneme wala a dalasi wala khanetana donc wojike nyani yakharu wojike nyani yugu wojike nyana su pour une demake centre wana ko fo projet ninga France yani soninko capital itina d'habitude itina Afrique capital yani ngi imane nya soninko capital parce que soninke be hakkenga France anto jamanu kusuka fumanto ngati séparément soninki parce que o jamanu ko su représentant ñani o gana centre culturel Ouagadougou de bari soninki ci afoni Gambie nya foni Sénégalais nya foni Mauritanie nya foni Khabiratan nya foni Guinée Bissau Guinée Conakry aswa foni donc ke centre culturel ki ñana go khalifa jamanu ko su casquette filandi ke be gidin ci gindere ke ngani Ouagadougou moysi khani fedde ya Ouagadougou taxundi akhi ngere Abibatu Koita aranyana yime magada fo kafay soro gobu yere ga kafini Ouagadougou moysi o kafini kunqa wayande ki fedde khata khundi akhani ke fedde meya international nyani Ouagadougou moysi détail nu quoi fo sere ngatu tanga benti maka Abibatu Koita nariti ken ka kafini wo projet ni nya donc wo jikke nyani duna no ko so yugo nda yaxare wo famu nanti fofu suranti nyana yaxare falle yugundo famu soni ko yugundo famu wacca salke ñaxali wacc ngeur wari yaxaru ngogo fana ke ngeuri ñi yaxaru le manu wani mbutunkuti xa wacc wadu tunanti effectivement yaxaru ligne mi problème logistique ñani wala xati ga wala xamam donc projet lagare ke afa ke gani Kumbi TV wogana ci yaxaraxu wotudu yaxara ñana afa ke ñana présidente ngagari Kumbi TV soninkan télévision aga yere aga filmandini
keso wotini vive la femme soninké, vive les soninké on andro ko eywa xana nawari eywa merci beaucoup xana yampi maxa Fiso Gambia. Fiso Gambia 2020. Gambia 2020. Fiso Gambia 2020. To come together, we share our ideas, our culture, our identity. I'll see you there. You're welcome.